it will be on medically important fungi. Okay, fungi are a diverse group of saprophytic and parasitic eukaryotic organism. Dulu masa prinsipal mikrob kita belajar eukaryotik, kita belajar prokaryotik kan? Okay, so ia berada dalam grup saprophytic dan juga parasitic eukaryotic microorganism lah. Okay, organism, bukan microorganism. Some micro, some normal micro. You boleh tengok dengan naked eyes kan? Okay, so they are under kingdom of Mycota. Okay, ada lebih daripada 100,000 spesies fungal, dan daripada 100,000 ni sebenarnya only 100 are pathogenic. Okay, so janganlah salahkan fungal ni sebagai semuanya adalah parasite. No, okay, only 100 of them are parasite. Dia masuk tu. Yes. Okay, for the time being saya tak buka slide besar dululah ya. Sebab ada lagi yang nampaknya ada attempt nak masuk kelas. Okay. So fungus spore may be important as human allergenic agent. Okay. Segala rumah yang berhabuk, boleh jadi yang maksudnya yang terkumpul sekali dengan habuk tu adalah fungal kan. Okay, how we classify the fungi? Okay, classification of fungi depends on four important things. First one is the characteristic of its structure, dia punya morphology. Okay, second, habitats, kat mana dia inhabit. Third one is mode of growth. Okay, and the fourth one is mode of reproduction. Okay, basically, talk about the structure of the fungi. There are two medically important structure of fungi that we use in order to come up with a treatment, okay, against any infectious disease. Not only towards fungi lah, okay. So first, the important structure of the fungi is the cell wall. Because cell wall untuk fungi it's made of chitin atau chitin fungi daripada chitin. But for the bacteria, okay, the cell wall of the bacteria is made of peptidoglycan. So ada dua different cell wall structure kan, di antara fungi dengan bacteria. Okay, so with that kan, insensitive to antibiotic such as penicillin that inhibit peptidoglycan synthesis. So maksudnya dekat sini antibiotik kan, antibiotik sebenarnya untuk treat apa? Virus, bacteria, fungus? Bacteria. Bacteria, betul. So bakteria kan, untuk treat bakteria kita akan gunakan antibiotik. Okay, so antibiotik macam penicillin kan, tindakan penicillin ni bila dia bertindak kepada bakteria, dia akan inhibit peptidoglycan synthesis tu, so dia akan menghalang daripada sel wall bakteria ni dibentuk, menyebabkan bakteria tu matilah nanti. Okay, tapi disebabkan fungus ni dibuat daripada chitin, sel wall dia. So kalau you ada fungal infection, you ambil antibiotik, treatment tu tidak akan berjaya. Okay. So jangan dapat ada fungal infection, kemudian you ambil antibiotik. Salah lah tu. Okay, so, antibiotik seperti penicillin, tindak balas dia adalah untuk menghalang pembentukan sel wall peptidoglycan, sel wall kepada bakteria, bukan untuk fungal. Okay. Yang kedua, okay, important structure of the fungi ada cell membrane. Okay, cell membrane fungal mengandungi ergosterol. Okay, human pula dia tak ada ergosterol, kita ada kolesterol. Sama ada kolesterol baik ke kolesterol jahat ke kan. Okay, tapi kalau untuk fungal dia ada ergosterol. Sebab itulah selecting action of amphotericin B and azole drug seperti fluconazole and ketonazole tu berbeza lah. Sebab dua antibiotik ni, yang azole group ni
Dia bertindak kepada ergosterol, tak bertindak kepada kolesterol. So kalau kita ambil dia, treatment tu akan buat apa? Ha, drug azo group ni, kalau kita ambil kan, dia akan bertindak balas kepada sel membran fungus, iaitu ergosterol. So disebabkan kita ada kolesterol, so kita takkan affected lah. Nampak? So maksudnya bila kita tahu apa struktur yang membentuk fungal tersebut, yang membezakan dia daripada human, membezakan dia daripada organisme lain, so kita boleh menghasilkan specific treatment untuk dia yang takkan bagi harmful kepada manusia. Okay? Uh, okay, so fungal membrane contains ergosterol rather than cholesterol found in mammalian cell. So that is what being used in antifungal agent. Okay, such as amphotericin. So apa ni, amphotericin ni dia akan bind dengan ergosterol menyebabkan terbentuknya por ataupun liang-liang yang akan disrupt membrane function of the fungal. So akhirnya sel itu akan mati. So itulah dia punya apa mekanisme untuk membunuh fungal. Okay, the imidazole antifungal drugs macam yang tersenarai itu, kita ada clotrimazole, ketonazole, miconazole, and the triazole antifungal agent. Semua ni akan interact dengan C14 alpha demethylase. Okay, so dia akan block demethylation of cholesterol to ergosterol, a vital component of the cell membrane of the fungal, and dia akan disrupt the synthesis of the cell. Okay, so we done with the structure. Sebab classification pertama tadi based on the structure kan, the cell membrane dengan apa? Cell membrane dengan apa? Cell wall. Yeah, cell membrane dengan cell wall. Okay, so classification kedua adalah habitat. Okay, so all fungi are heterotrophs. Apa maksud heterotroph? It means they require some form of organic carbon for growth. Okay, so dia depend dengan dengan other living things untuk dia hidup. Sama dia living things tu kemudiannya sudah mati kan. Okay, so they depend on transport of soluble nutrient across their cell membrane. Okay, so to do this, in order to transport the soluble nutrient tu, dia kena secrete degradative enzyme, which is protease. So enzyme protease ni akan being released dekat dia punya hypha dia, okay, into their immediate environment dan menyebabkan they live on that organic material. So itu cara macam mana dia nak absorb nutrient daripada other organism lah. Okay, so apa natural habitat untuk fungal ni? They can be in soil, they can be in water, they can be in any decaying organic matter. They can be also in human, okay? Bila dia jadi pathogenik. So naturally, air dekat pasir, dekat tanah, dekat any decaying organic material, kat situ semuanya ada potensi ada fungal. Cuma sama ada fungal tu adalah pathogenik ataupun ia yang hanya commensalism kan. Tadi ada 100,000 lebih jenis fungal kan. Okay, so bukan semuanya memberikan harmful kepada human lah. Okay, so fungal ni boleh membentuk kepada dua keadaan. Sama ada dia berada dalam bentuk yeast ataupun dalam bentuk mold. Mold ni kulapuk ataupun kulapuk lah. Kadang orang panggil kulat kan. Kulapuk ni biasa dekat roti, you nampak bertumpuk-tumpuk kan. Itu adalah mold. Kalau yeast ni dia sebiji-sebiji. Okay. So they can be in yeast form, they can be in mold form. Ada certain fungus yang pathogenik, dia boleh transform daripada yeast kepada mold, mold kepada yeast according to the temperature of the environment. Tahu tak apa contohnya? Sangat famous. Ini fungal paling famous sekali. Kalau berkait dengan penyakit manusia.
Siapa boleh teka? Tak tahu? Tak ada idea? Okey, jawapannya adalah Candida albicans. Siapa pernah dengar Candida albicans? Pernah. Pernah. Pernah kan? Dia menyebabkan candidiasis. Okey, so Candida albicans dia boleh hidup dalam dua keadaan. Yeast dengan mold according to the temperature lah. Okay, so yeast is unicellular. So it reproduce by asexual budding. So dia akan menghasilkan bud dekat dia punya hypha. So budding ni akan produce new fungal. Okay, whereas for mold pula dia adalah multiple cell. So dia biasanya reproduce by spore production. Dia menghasilkan spora. Okay, so how dia fungal grow? How the fungal grow? Okay, so mode of fungal growth can be in two form, whether it's in filamentous mode ataupun unicellular yeast. Okay, so yang saya cakap tadi dia switch antara yeast dengan mold tu, itu kita panggil dimorphic fungal. Okay, sebab dia boleh switch form to form depending on the environment. Okay, dimorphic fungal. So biasanya fungal yang pathogenic, most of them are dimorphic. Okay. Okay. We have thermally dimorphic. Okay, thermally dimorphic ni dimorphic fungal lah. Okay, dia letak kat thermally, kita letak thermally kat depan tu untuk highlight. They change actually according to the temperature, environment temperature. Okay, thermally dimorphic is a condition where fungi form different structure at different temperature. Okay, they exist as mold in the environment at ambient temperature and as yeast when it get into human body. So macam case Candida albicans tadi, kan dekat environment dia sebenarnya dalam mold form, dalam bentuk kulapuk. Okay, tapi bila dia masuk dalam badan manusia, our temperature ni akan menyebabkan dia transform kepada yeast form. Okay, so ini adalah filamentous fungal. Dia ada thallus ataupun vegetative body. Okay, so thallus atau vegetative body ni adalah mass of threads. Nampak macam benang yang bergumpal-gumpal kan? Okay, with many branches resembling cotton ball. Okay, and mass of filamentous fungal ni bila dia semakin banyak dan berselirat-selirat ni, okay, ini kita panggil mycelium. Okay, mycelium ni dia jadi macam mat lah, macam carpet. Okay, so mycelium ni adalah extension of the filamentous fungal. Okay, so apa yang membentuk mycelium dia jadi macam carpet ni? Because of the threads ataupun kita panggil hyphae. So hyphae yang develop bercabang-cabang ni, okay, ini yang akan membentuk mycelium. Okay, septate adalah tempat di mana fungal, okay, in other fungi, the hyphae are uninterrupted by cross wall. Itu adalah septate. Okay, kalau non-septate pula, dia grow by branching and tip elongation. So kalau yang jenis ada septate ni, you akan nampak dia macam ada dia ada segmen-segmen. Tapi non-septate punya type of hyphae, you nampak dia pemanjang tanpa ada sempadan lah. Dia tak ada sekat-sekat. Okay, so this is like fungal, you nampak kan? Dia singly informed kan? Seketul-seketul apa you nampak dia bergumpal kat situ, tapi sebenarnya dia satu-satu lah tu. Okay, so they exist as population of single, unconnected, spheroid cell. Okay, they are sometimes 10 times larger than a typical bacteria. So macam mana kita bezakan antara fungal ni yang dalam bentuk yeast ni, yeast dengan bakteria, sebab most of the bakteria pun bentuk bulat-bulat juga kan. Memang adalah yang jenis silinder, tapi banyak bakteria yang bentuk bulat-bulat. Even parasite pun macam Mycosporidium pun berbentuk spheroid lah. So sometimes kita akan misdiagnose disebabkan kalau kita hanya tengok dia punya structure saja. So how we differentiate adalah based on the size. Okay, so kita kena tahu size untuk Mycosporidium size dia apa, untuk bakteria size apa.
And for the fungal pun kena tahu saiz. Jadi bila you tengok tu, you tahulah ini besar macam ni sebenarnya untuk bakteria atau untuk fungal. Okay, so the biggest one is the fungal, not the bacteria. So it is 10 times larger than the typical bacteria. Okay, we done with the growth kan, structure, kita dah settle habitat, kita dah settle dia punya how it grow up kan. Now we talk about the reproduction. Tadi mode of growth. Okay, now the reproduction. Okay, reproduction also for the fungal we know as sporulation. Sporulation is a process of producing spore. Okay, spore ni adalah dia punya reproduction reproduction organ lah kan. Okay, so spore ni adalah bahan untuk reproduktif dia. Okay, so the principal way in which fungi reproduce and spread within the environment is through the sporulation process. It produces a fungal. So the fungal spore are metabolically dormant, okay, protected cell released by the mycelium in animals numbers. Okay, it will bond by the air or water to new sites where they germinate and establish new colonies. Microsporidium not only for the fungal, untuk microsporidium pun yang macam fungal kan, dia pun memang germinate lah. Germinate ni maksudnya dia membentuk menghasilkan spora lah untuk membiak. Okay, so the spore can be generated sexually or asexually. Dua-dua keadaan ni boleh membentuk spora. So bukannya hanya perlukan ada jantan dan betina baru dia boleh bentuk spora. Ada setengah spora adalah berbentuk asexual. Okay, ini adalah satu contoh asexual sporulation that we know as mitosis. Mitosis kan penghasilan benda baru yang replicated daripada dia kan. Sebiji sejebol orang cakap. Okay, so this is asexual sporulation and it biasanya spore yang one of the spore yang ada asexual punya spore adalah conidiospore. Okay, so ataupun conidiaspora. So conidiaspora yang nampak tu ada hyphae. Okay, daripada hyphae tu nanti dia akan jadi macam membengkak, membentuk vesicle. Daripada vesicle tu dia bentuk macam ada sterigmata. Yang maksudnya ada budding kecil-kecil lagi macam membentuk rantai tu kan. So itulah yang dekat hujung, dia lagi hujung, yang bahagian hujung ni kan. Maksudnya lagi matang lah, ini adalah new, yang baru, immature. Okay, bila dia dah ke hujung, dia semakin matang. So nanti dia akan detach lah. Ini akan yang being spreading. Conidia ni. Okay, so color of a particular fungus seen on bread, okay, culture plate is due to the conidia. Okay, so yang you nampak warna dekat roti kan, biasanya ada fungal dekat roti tu, sama ada warna dia nampak greenish ke, nampak macam greyish ke kan, adalah sebenarnya disebabkan warna conidia ni. Conidia ni yang kita nampak, okay, yang duduk dekat atas tu sebenarnya. So conidia is easily airborne and disseminated. So that's why kalau you sentuh dia akan macam pecah kan. Sebab dia sangat light. Okay, dan dia memang tersebar dengan udara. Okay. So types of conidia asexual spore kita ada beberapa. The first one is heterospore. Okay. Heterospore is arise by fragmentation of the ends of hyphae. Okay. Example here is Coccidioides immitis. Ini adalah fungal yang mempunyai heterospore. So dia pembiakan dia secara asexual. Okay, the sporulation dia adalah asexual using asexual spore and the spore named heterospore. Okay, sebab dia arise daripada fragmentation dekat hujung hyphae. The second one is chlamydospore. Okay, chlamydospore ni dia rounded, thick wall and quite resistant. Okay, and one of the fungal that using chlamydospore adalah Candida albicans. Okay. Yang ketiga adalah blastospore. Okay, blastospore ni formed by the budding process by which yeast reproduce asexually. Ini juga dihasilkan oleh Candida albicans. So dah ada dua kan jenis asexual spore yang dihasilkan oleh Candida albicans. And the fourth one is sporangiospore.
Okay, it's formed within a sac yang kita panggil, ada satu kantung kita panggil sporangium on a stalk by moles. Okay, example is rhizospore and mucor. So rhizospore and mucor ni menghasilkan sporangiosperm. So spora tu akan berada dalam kantung-kantung ni lah, sporangium. So kantung ni bila dia pecah, dia akan keluarkan sporangiospores. Oh, okay. So we done talking about the asexual spore. Okay, kita ada 4 tadi kan? Okay, now we talk about the sexual sporulation. Atau kita panggil meiosis. Mitosis tadi untuk asexual, meiosis adalah sexual sporulation. You belajar kan masa sekolah dulu, masa secondary school, ada mitosis, ada meiosis kan? Belajar, Doktor. Mesti ingat lagi ni. Sebab ni semua skora-skora belaka ni. Okay, so sexual sporulation, okay, relatively rare compared to asexual sporulation. Okay, actually most of the spore are reproduced through asexual sporulation. Okay, so in the sexual sporulation, spore shape often used as a method of identification. So macam mana kita bezakan antara spora-spora yang undergo sexual sporulation ni adalah berdasarkan shape dia. Tengok dekat sini. Wow, this one yang under elektron mikroskop ni. Macam bentuk piring terbang pun ada kan? Ke karipak bulat yang bertindan dua. Ke macam cengkerang. Cakap karipak sebab atas ni dia licin ni. Okay, this is the sexual sporulation, how it happen. So it will produce, bila ada ni spora positif, negatif ni, spora jantan dan betina lah. Okay, dia akan bergabung dekat tengah-tengah ni. Ada budding, ada hyphae part kan, yang menghasilkan spora jantan dan ada yang menghasilkan spora betina. So spora ni akan travel, akan pergi dekat bahagian tengah-tengah ni, ada dia punya connect center. So dia akan bergabung dekat situ dan kemudiannya inilah yang akan membentuk ascus. So ascus ni lah yang akan membiak, okay, dan jadi banyak lah dan menghasilkan ascospora, ascospores. So ini bila dia pecah ni, dia akan burst keluar, dia akan release lah all the ascospore. Tapi pembentukannya adalah dengan penggabungan antara spora jantan dan spora betina. Okay. So ada 3 spora yang yang kita panggil sebagai sexual spore. Okay. Zygomycete, ascomycete and basidiomycete. Okay, this is zygomycete. Okay. So it is a lower fungi. Biasanya lower fungi yang ada zygomycete, yang produce zygomycete. Okay. So zygomycete ni, kalau mana-mana spora, mana-mana fungal yang menghasilkan zygomycete as the sexual spore, dia akan menghasilkan asexual spore yang dipanggil sebagai sporangiospore. So itu pasangan dia. Okay. Dalam keadaan dia, bila dia hasilkan sexual spore, dia akan menghasilkan zygomycete, dan bila dia transform dalam form lain yang menghasilkan asexual spore, dia akan menghasilkan sporangiospore. Okay. So ini adalah contoh asexual punya spore ni. Okay. Kan saya cakap dia menghasilkan sporangium kan, macam kantung kan. Ni lah kantung, lepas tu dia menghasilkan banyak sporangiospore dekat dalam dia. Contohnya adalah rhizospore species of fungal. Rhizospore species of fungal atau mucor, dia menghasilkan ni lah, zygomycete for the sexual spore and the sporangiospore for the asexual. So ini adalah macam mana zygomycete tu terbentuk lah. Okay. So nampak ni kan dia punya kantung kan. Dekat sini dia bergabung lah. Okay. So sini ada zygospore. Okay. Okay, ascomycete, our second sexual spore. Okay, it includes both yeast and filamentous fungal. Okay, ada yeast dengan filamentous fungal, dua-dua ada yang menghasilkan ascomycete.
Okay, ia berbentuk narrow and ada septate hyphae. Okay, dia punya asexual spore untuk fungal yang menghasilkan ascomycete adalah conidia spore. Okay, conidia 4. So ini adalah contoh conidia spore untuk asexual. So nampak dia menghasilkan macam rambut kan? Rambut yang berbading. So bading yang ke atas ni nampak macam bud-bud yang terhasil di ke atas ni adalah conidia. Okay. Untuk ascomycetes pula, okay, dia akan terbentuk dekat dalam sac ataupun kantung yang kita panggil sebagai ascus. Nampak ni. So dalam Cleistoscacum ni akan ada ascospore. Dalam ascospore ni, dalam satu ascospore ni ada beribu-ribu ascus. Okay. So several asci may be seen within a fruiting body as seen in Penicillium aspigillus. Okay, Penicillium aspigillus adalah fungal yang menghasilkan ascomycete. Okay. So setiap satu ascus ni akan menghasilkan 4 hingga 8 ascospore. Okay, so dalam dalam satu Cleistocasium ni ada banyak lah, ada boleh jadi beribu-ribu ascospore. Okay, tapi dalam satu ascospore biasanya ada 4 hingga 8 ascus dekat dalam dia. Okay. And the last one, the last sexual spore adalah basidiomycete. Okay, basidiomycete ni sexual fusion result in the formation of a club-shaped organ called base or basidium, which bears spore called basidiospore. You nampak ni? Macam tadi kan, bila you tengok yang untuk conidia tadi, you nampak ni, dia ada, dia menghasilkan uniserite. Okay? Uniserate. So, uniserate ni atas dia baru ada conidia. Tapi yang ini ni, dia jadi budding juga kan? Okay? Tapi dia direct yang keluar ni, daripada dia punya body ni, memang semua ni adalah basidiomycete terus. Kemudiannya dia akan detach macam ni lah. Detach dan tersebar. Warna merah dan hitam ini, apa dia? Merah dan hitam pula. Merah dengan biru. So dia ada banyak lah basidiospore yang tersebar ni. Okay. Deuteromycete. Okay, ni saya tak masuk dekat antara list 3-3. Sebab apa? Sebab ini adalah yang keempat jenis spora yang sebenarnya ia adalah imperfective fungi. Kita panggil imperfect. Okay. So, ia dipanggil sebagai Deuteromycete ataupun fungi imperfecti. Sebabnya, dia punya group of fungi whose sexual species are not identified. Sebab kita tak dapat nak kenal pasti dia punya fasa seksual dia. Okay. Dia membentuk sebagai mole dan dia juga membentuk sebagai yeast. Inilah dia yang selalunya terjadi dekat Candida albicans. So, Candida albicans ni kita grupkan juga under fungal imperfecti sebab dia menghasilkan kedua-duanya sekali. Dan lebih ni lagi adalah sebab biasanya dia punya sexual phases tu kita tak dapat nak identify. Okay, tapi asexual stage ni kita tahu dia menghasilkan conidia tadi kan. Okay, we done the classification of the fungal. Cuba sebut kat saya ada berapa tadi classification untuk fungal? 4. Ada 4. Okay. First kita classifykan based on its Characteristic and structure. Structure. Kemudian habitat dia. Yang ketiga mode of growth. Dan yang keempat adalah reproduction. So ada 4 benda tu yang penting. Okay. So ada reproduction, you ingatlah ada 2 jenis spora kan. Yang asexual spore, ada juga sexual spore. So dia ada combination lah. Satu fungal tu dia boleh menghasilkan asexual dan juga sexual spore. Okay. Okay, now kita pergi kepada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh fungal.
Okay, that we know as mycosis. Okay, fungal infection or mycosis being divided into two. Kita ada superficial mycosis, kita ada deep mycosis. Okay, superficial mycosis ni terbagi kepada dua jenis pula. Okay, superficial ni dekat bahagian atas kan. Okay, tapi dekat atas ni ada dua. Sama ada dia dekat surface betul-betul on the top ataupun dia cutaneous mycosis. Dia masuk dekat dalam sikit. Okay, so cutaneous means it limited to the dermis. Mild but chronic disease. So bila dia makin masuk ke dalam, sebenarnya makin severe lah. Satu-satu case of mycosis tu. Okay, dia duduk kat surface okey lagi. Okay, kemudian dia akan masuk ke dalam. Itu still under superficial tapi dia dah masuk ke dermis side. Mula epidermis, dah masuk dermis. Masuk lagi dekat dalam, perhaps start infect to our internal organ kan. Okay, itu kita panggil deep mycosis. Deep mycosis terbahagi kepada dua, subcutaneous and also systemic mycosis. Okay. Okay, pathogenic fungi being divided into two. Okay, daripada yang tadi 100,000 saya cerita, ada dalam berapa yang saya cakap yang sebenarnya yang patogenik? 100. Ada 100 je. Okay. So daripada 100 ni, kebanyakannya sebenarnya adalah opportunistic pathogen. So it can be opportunistic, it can be true pathogen. Okay. Dan biasanya yang relate dengan human ni adalah opportunistic pathogen. True pathogen ni adalah kepada haiwan, kepada tumbuhan. Okay. Okay, so true pathogen kepada human ada 3 dekat sini. Yang maksudnya memang dia spesifik kepada manusia lah. Okay, so ada true pathogen yang true pathogens yang maksudnya bukan accidental. Okay, memang dia ni memang akan menyebabkan penyakit kepada manusia. Biasanya accidental ni dia berkait rapat dengan our immune system. Okay, bila our immune system weak je, dia akan take opportunity. Okay, so under true pathogen, it's been divided into 3. Whether it's cutaneous infective agent, dia subcutaneous infective agent or systemic infective agent. Bila sebut cutaneous, subcutaneous, systemic, you boleh bayangkan. It mean dia punya different location yang dia inhabit dekat human kan. Okay. So apa dia fungal yang terlibat dengan cutaneous infective agent? There can be epidermophyton species, mycosporin species and also trichophyton species. Okay, so ada 3 yang important cutaneous infective agent. While for the subcutaneous, okay, kita ada berapa kat situ? Ada 5. Okay, Ectodomadura madure, Cladosporia, Madurella griseae, Philadophora and Sporoptyx kenki. So ini adalah 5 nama glamour yang biasanya infect dekat subcutaneous part. Okay, whereas for the systemic yang menyebabkan deep mycosis adalah Blastomyces dermatitis, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis. Okay, nanti kita pergi satu-satu Okay, ini pula adalah untuk opportunistic pathogen. Okay, kita ada true pathogen, kita ada opportunistic pathogen untuk mycosis. Apa yang terlibat untuk opportunistic pathogen? Ada beberapa dekat sini, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi yang the most important one is the 4 yang saya highlight kat situ. Aspergillus fumigatus, Candida albicum, Cryptococcus neoformans and Pneumocystis carinii. Ini memang sangat glamour 4 ni. Okay, we start with superficial or surface mycosis. Okay, biasanya yang kalau penyakit penyakit jangkitan fungal yang melibatkan surface ni, biasanya dia akan tertumpu exclusively dekat that surface of skin and its appendages. Okay, so dia tak contact dengan living tissue. Bila tak ada contact dengan living tissue, maka tak adalah inflammatory response. Okay, you tak ada keradangan, tak ada merah-merah, tak ada. Okay, sebab dia pergi dekat that surface dekat badan kita. Apa contoh kulit mati yang, apa contoh that surface yang ada dekat human?
yang kita panggil dead dekat sini, maksudnya kalau you potong dia pun you tak sakit. Kuku. Rambut. Kuku lagi? Rambut. Rambut. Pandai lagi? Itulah dia ni. Kuku dan juga rambut, kan? So dia ada dekat badan kita. Kita tak cakap dia mati, apa ya, mati yang maksudnya sebab dia membesar kan, rambut you memanjang, kuku memanjang, so kita kena potong. Tapi in the sense of maksudnya tak adalah apa nerve yang ada dekat situ yang menyebabkan you akan sakit kalau you potong dia. Okay, so itu kita panggil dead surface lah yang ada dekat badan. So itulah lokasi di mana fungus-fungus yang duduk dekat yang menyebabkan superficial atau surface mycosis ni inhabit. Okay, so biasanya tak ada pathological changes. Okay, patients unaware of the infection. Okay, you tak rasa pun yang sebenarnya you tengah ada jangkitan. Okay, sebab tak rasa sakit. Okay, apa lagi satu, ada dekat kuku, ada dekat rambut, dekat kulit juga. Dekat kulit ada kedalaman kulit tertentu lah. Sebab kulit mati pun sebenarnya ada tertinggal dekat kita punya badan kan. Sebab itulah orang selalu cakap pasal scrub tu. Okay, so that kita kurangkan potensi kulit mati tu masih ada dekat badan kita. Sebab dekat kulit-kulit mati yang masih ada dekat badan tu lah menjadi lokasi untuk fungal ni inhabit. Okay, saya highlight dekat sini 4 diseases that related with the surface mycosis. The first one is Tinea versicolor, Tinea nigra, White Pedra and Black Pedra. Bunyi, siapa pernah dengar 4 nama ni? Tak pernah dengar kan? Tapi nanti bila saya tunjuk rupa dia dan nama glamour dia di kalangan local people, you akan rasa oh yang itu. Sebab rupa-rupa ni memang you ada. Nanti sambil saya mengajar ni boleh belik lah diri masing-masing. Okay, first we go to Tinea versicolor. Nampak tak gambar tu? Biasa tak orang cakap panau? Panau. Kan? Oh, panau rupanya. Okey. Panau boleh jadi dekat badan, boleh jadi juga dekat muka. Mitos tentang panau. Orang kata panau ni disebabkan panas-panas pergi basuh muka. Pernah dengar tak? Pernah. Baru lepas kalau kat sekolah apa nama exercise tu PJ ni kerja semani. Kadang kita pergi basuh muka, ada yang cakap, jangan basuh muka lah nanti muka naik panau. Padahal sebenarnya tak ada kaitan pun basuh muka tu dengan ni. Dan sebenarnya you basuh muka tu you membersihkan muka. Okay. Tapi sebenarnya yang you jadi tompok-tompok tu adalah disebabkan oleh presence of fungal yang inhabit dekat badan you. Okay. Ataupun muka. Apa nama fungalnya? Itulah ia Malassezia furfur ataupun Pityrosporum orbiculare. Okay. So ini adalah fungal yang menyebabkan terjadinya panau dekat muka dan juga badan. So apa karakter dia? You akan nampak ada skin eruption kan. Sebab ini berlakunya hypo ataupun hyperpigmentation. Untuk Tinea versicolor berlaku hypopigmentation lah. So dia akan menyebabkan dia akan prevent formation of melanin dekat kita punya kulit. Okay. Dan transfer of melanosom into keratinocyte. Okay, so kalau orang yang memang nak putih melepuk sangat tu, apa kata you hasilkan produk skincare, you letaknya fungal ni. Okay, so dia akan prevent the formation of melanin. So kebanyakan whitening product kan, dia punya action dia adalah sebenarnya untuk block the producing of the melanin lah. Okay, ya sayang. Okay, so apa treatment yang patut bagi? So kalau ada panau macam ni, you jangan biar. Dia boleh jadi kalau ada orang lain sentuh kan, orang tu pula yang akan ada panau. So dia boleh tersebar lah dengan sentuhan. Sebabnya fungus ni duduk dekat kulit. Okay, so macam mana nak treat panau ni? Kena ambil lah azole group. Okay, macam clotrimazole, miconazole kan. Boleh beli dekat farmasi je. Okay.
So kadang ada je orang, dia nampak dia tu dia letak ubat-ubat yang ada antibakteria. Tak workable lah. Okay. So boleh juga pakai shampoo tertentu yang mengandungi selenium sulfide, okay, macam Selsun Blue shampoo ataupun Lamisil yang mengandungi terbinafine. Okay, so you tengoklah content of the ingredient dekat produk tu. Okay. Ini adalah kalau kita swab dekat tempat yang ada panau tu, any culture dekat kita punya media, okay, you can see this character of fungal. Macam ni lah dia punya structure. This is Malassezia furfur. Okay. Warna dia nampak warna yellowish. You nampak dekat tepi tu, dia yang besar tu bila dia jadi koloni tu. Yang single-single tu yang bila satu-satu kecil-kecil tu lah. Okay. Dah belajar dah pasal panau. Taenia vesicolor. Okay. Taenia nigra. Saya selalu hafal nigra ni sebagai negro lah. Sebab nak membezakan dengan Taenia vesicolor tadi. Vesicolor tu dia white. Kan. Dia menyebabkan discoloration. Taenia nigra ni pula menyebabkan adalah condition of hyperpigmentation. Terlebih melanin dia jadi hitam. You nampak tu dia bukan tahi lalat. Sebenarnya sebab dia you pegang dia tak ada rasa macam ada benda berkutil ke tak. Rata je dekat kulit kita tapi sebenarnya ada macam pigment kan warna hitam dekat kita punya kulit. Okay, so it characterized by dark brown to black painless patches on the palms of the hands and the sole of the feet. So normally dia akan ada dekat tapak tangan, dekat tapak kaki. Okay, so apa dia fungal yang menyebabkan Taenia nigra ni? Adalah Hote vanicki. Saya ingat nigra tu je macam negro lah, so warna hitam. Okay, so Hote vanicki lah, formerly known as Phaeoanellomyces vanicki. Dia macam bunyi nama Tamil kan. Okay. So itulah dia punya causative agent. So apa mekanism of this fungal menyebabkan terbentuknya hitam dekat tapak tangan, tapak kaki ni? Okay, the mycosis infect the stratum corneum of our skin. Okay, so dia akan menyebabkan terhasilnya dark color macule. Sebab dia akan mengumpulkan melanin yang ada dekat keliling dia. So bila melanin terkumpul berlakulah hyperpigmentation. So menyebabkan color kat situ darken than the other part. So macam mana nak treat? Sama je sebenarnya macam Taenia vesicolor tadi. Okay, you boleh guna azo group of cream. Okay, ada soalan? Ada yang dah belik-belik jumpa Taenia vesicolor, Taenia nigra? We tend to ignore this disease because sebab apa? Sebab painless kan? Tak ada rasa apa-apa. Dan mungkin ada yang masa cantik juga ni ada tumpuk hitam dekat tapak tangan ni. So ini adalah Hote vanicki ataupun kita panggil black fungus. Nampak kalau kita culture dia dekat plate, you akan nampak black fungus ni terbentuk lah. Okay, you nampak ada sfera-sfera kan? Tapi dalam berwarna hitam. Itu adalah Hote vanicki. Okay, kita dah settle dua. Now black pedra. Pedra ada dua, kita akan belajar pasal white pedra, black pedra kan. Ini adalah black pedra. Okay, hard black nodule form around the scalp hair. Okay, it is actually carbonaceous. It can house an asci. Apakah ini? Siapa boleh bagi tahu saya? Buah rambut. Iya, betul. Rambut berbuah kan? Rambut berbuah bila pertama-tama kalau perempuan, kadang you pagi-pagi pergi sekolah, rambut basah-basah lagi, tu pakai anak tudung kan? So dia terperuk dengan kelembapan semua tu. So benda tu semua adalah favorable habitat lah untuk fungal ni membiak. Okay. So biasanya consequences of that action, you pakai tudung, pakai anak tudung dengan rambut basah dalam jangka masa yang panjang kan. Lepas tu dah lah ikat rambut lepas tu. Okay. So dia terperuk dekat dalam tu memang akan menyebabkan black pedra ni terbentuk. Okay. It is actually thick wall, closely septate hyphae with chlamydoconidea. Okay. Dia boleh terbentuk dalam kedua keadaan. Sebab dia dimorphic. Okay. Hyphae ectoconidea and blastoconidia.
Ada 2 type of spore yang dia boleh produce, sama ada secara seksual ataupun asexual. Okey, ini pula adalah Whitepedra. Whitepedra ni juga, so you boleh tengoklah karakter dekat you punya, apa tadi tu? Siapa yang sebut tadi? Kita panggil apa? Dekat rambut. Buah rambut. Buah rambut. Tengoklah buah tu warna hitam ke warna putih. Okey. So sama ada dia Black Pedra ataupun White Pedra. So kalau untuk White Pedra ni, biasa yang Black Pedra tadi dia hard tau. Agak keras. Tapi kalau White Pedra ni soft, white to light brown nodule. Okay, it's formed on axillary, pubic, beard and scalp hair. So lagi ekstensif lah dia punya penyebaran tu. Dan dia relapse dengan sangat very common lah kalau untuk dia relapse jadi balik. Okay, sebab dia very light. Okay, so this is a comparison between Black Pedra and White Pedra. You can see that the etiology agent ataupun dia punya causative agent untuk Black Pedra is Pedrae horte, while for White Pedra is Cyclosporin begeli. Okay, dari segi nodule untuk Black Pedra is oval in shape around the hair shaft, very hard and difficult to detach from the hair. Kalau you cuba macam tarik kan, lurut dekat rambut tu, biasanya kalau Black Pedra memang susah. Okay, White Pedra dia biasanya end up dengan potong je lah rambut tu kan. White Pedra on the surface of the hair shaft is very softer and easier to separate from hair. Okay, untuk direct examination, biasanya you akan jumpa ni lah tightly packed dichotomous branches hyphae. Whereas for the White Pedra, you boleh nampak autospore atau blastospore. Presence of ASCII. ASCII ni hanya untuk Black Pedra, sebab tu dia sangat hard. White Pedra dia tak ada ASCII. Dia terus you nampak spora-spora tu lah. Okay. Okay, so we done with the surface tadi kan. So surface tadi ada 2, satu lagi superficial. Okay. Superficial cutaneous mycosis atau dermatophytosis. Okay, so it inhabit in conified layer of skin and its appendages. It start contact with the living tissue. Tadi yang dead tissue kan. Okay, sekarang ni dia start masuk dalam sikit, pergi dekat dermis part. So dia akan contact with living tissue. So bila dia start contact dengan living tissue, akan adalah inflammatory and allergic response. Okay, you akan start ada rasa sakit, gatal ke, tapi you akan rasalah kehadirannya. Okay, there are 3 important genera that causing the cutaneous mycosis, which are Trichophyton, Mycosporum and Epidermophyton. Okay, secara patologinya, okay, talking about dermatophytis, dia akan use keratin as a source of nutrition. Macam mana kan dia duduk dekat bahagian superficial tu, dia makan apa? So dia makan keratin, okay. So dia boleh infect skin, hair, nail, tapi dekat bawah tu sebenarnya. Okay, yang dia yang apa ya, yang kita boleh skin dekat bawah kuku. Okay, all 3 organism infect skin. Mycosporum does not infect nails and Epidermophyton does not infect hair. So dia ada pembahagian teritori lah dekat sini. Kalau Mycosporum biasanya dia takkan infect kuku. Okay, area-area dekat kuku tu. Kalau Epidermophyton pula dia takkan infect rambut. Okay, then non-invade underlying non-keratinized tissue. Okay, so dia duduk dekat tempat yang ada keratin saja. Okay, what's the clinical significance of dermatophytosis? Dia akan characterized by itching, you start rasa gatal-gatal, kulit jadi macam berkuping-kuping kan, scaling skin, dia jadi kering, patches that can become inflamed and weeping. Okay, biasanya kalau jangkitan tu disebabkan bakteria, memang you akan nampak ada moist tau. Ada lembab-lembab, dia macam berair-air. Yang berair-air tu adalah associate dengan ada bernanah, itu adalah associate dengan bakteria. Tapi kalau associate dengan fungal, memang karakter yang you rasa gatal-gatal, kulit memang kering. Kulit kering, gatal-gatal. So biasanya itu associate dengan fungal infection. Okay. So they become inflamed and weeping. Nampak berkerak-kerak kan. Infection in different site may be due to different organism but is given one name.
So biasanya dekat part lain tu biasanya dia inhabit by other organism. Okay, tapi kita tetap panggil dermatophytosis juga. Maksudnya jangkitan fungal pada area derma lah, pada skin. Okey, ini adalah contohnya. Yang pertama adalah ethnic foods ataupun tinea pedis. Okey. So tinea pedis ni biasa tak tengok. Kalau you belik kaki mak, kaki ayah, kaki atuk kan, orang-orang yang dah older people, dia punya kuku tu dah start jadi macam kuning-kuning kan. Siapa pernah nampak ni? Ke ada yang dekat sini juga kuku dia pun dah start ada macam ni? Sebab tu kalau duduk dekat mak, dekat dengan abah tu, kena tengoklah belik-belik kaki dia. Biasa kan mak minta tolong urut kaki. So tengok dekat dia punya ni. Memang you akan nampak. Siapa pernah nampak ni? Kuku yang nampak jadi kekuning-kuningan, nampak macam dah rapuh, nampak ada putih-putih. Nampak tak ni? So dekat sini ni, siapa pernah nampak? Tengok atuk punya kaki. Kan orang tua-tua kan, biasa kuku dia nampak dah ni. Ni memang tak ada pergi manicure pedicure ni. Okay. So biasanya sebenarnya the good thing about manicure pedicure tu sebenarnya bila orang jaga kesihatan kuku, kaki, kuku tangan ni sebenarnya nak buang benda ni lah. Buang any kalau ada yang kulit-kulit mati, lepas tu kalau ada yang bahagian yang memang dah start nampak macam rosak kan. Sebab dia akan inhabit. Okay. Dekat sini, dekat celah-celah jari ni, nampak tak? Dia jadi kering, dia jadi merah, dia jadi gatal. Okay. So itu adalah disebabkan oleh fungal. So yang kita panggil sebagai athlete food. Tak tahulah kenapa panggil athlete food. Kaki atlet memang gitu ke? Okay. So common organism are Trichophyton rubrum, Trichophyton metagrophytes and Epidermophyton flocosum. Okay, initially between the toes, spread to nail, yellow and brittle. Dan biasanya ini yang akan open up kepada secondary infection. Yang kemudiannya you akan start nampak nanti dia akan start ada mucus whatsoever. Tapi so dekat situ maksudnya ada 2 treatment yang kena bagi. You have to letak bacterial punya antibacterial cream. You kena letak juga antifungal cream. Kalau tak nanti bila you letak mungkin yang nampak yang kering-kering, yang nampak basah-basah tu akan treated lah. Tapi kalau you tengok masih lagi jadi kan. So perhaps sebab ada fungal juga dekat situ. So kena bagi 2 treatment lah. Okay. Okay. Ini pula adalah Tinea corporis that we call as ringworm. Ini bukan cacing gelang ya. Biasa kalau you tengok dekat Azole cream, Miconazole, dekat dia punya tu you tengok dia akan tulis dekat situ ni lah Tinea vesicalis ke Tinea corporis ke. Dia akan sebut kat situ ringworm, athlete foot. Dia akan letak dekat label produk. Okay. So ini dipanggil ringworm sebabnya karakter dia akan macam membentuk ring. Bulat ni kan. Dekat dalam ni you akan nampak macam merah-merah. Ini bakteria yang dekat dalam dia. Bakteria, sorry. Fungal. Fungal. Ni fungal infection. Memang dia kering tau. Kering dan sangat gatal. You nampak ada patches-patches bulat-bulat macam ni lah. So ini adalah ringworm, Tinea corporis. Not due to the bacterial infection, but it due to the fungal infection. Okay. Epidermophyton, Floccurum, Trichophyton, Microsporum, semua ni boleh jadi causes of the ringworm. So fungal yang sama boleh menyebabkan Tinea corporis, boleh menyebabkan juga athlete foods. Okay. So advancing annular ring with scaly center, periphery of ring area of active fungal growth usually inflamed and vasculated. Memang you akan rasa nak garu lah. Bila you garu, dia akan start ada luka kan, ada wound. Wound ni yang open up to the secondary infection. Yang menyebabkan daripada ada fungal infection je, now you start ada bacterial infection. So dia akan jadi lagi severe. Okay. Dan biasanya dia akan inhabit dekat tempat-tempat yang bulu tak banyak lah. Okay. Kita panggil non-hairy. Definitely tak ada non-hairy area dekat badan sebab kita ada bulu badan kan. Cuma yang bulunya halus lah. Almost tak nampak macam ada bulu. Okay. Ini adalah Tinea capitis. Biasa budak-budak ya ada juga. Okay. Memang kalau kita end up kepada cukur rambut, you akan nampak patches putih-putih dekat kepala tu. Okay. Ini kita panggil scalp ringworm. Okay. Ringworm dekat kulit kepala.
Dia bukan kelomomo. Okay, tapi dia duduk kat kulit kepala. So boleh jadi yang you gatal kat kepala kan, yang orang ingatkan kelomomo. Ya, kelomomo lah. Okay, so ia sebenarnya adalah scalp ringworm. So tinea capitis lah. Okay, memang kelomomo tu disebabkan fungal lah. Okay, so memang cara nak treat kena lah pakai hair shampoo. Kena pakai shampoo yang boleh treat dermatosporum, anti scalp infection. Okay, Trichofatum and Microsporum biasanya yang inhabit that causing this scalp ringworm. Okay, it depend on area. Small scaling patches to involvement of entire hair with hair loss. So jangan main-main dengan kelomomo yang sebenarnya adalah scalp ringworm. Dia bukan setakat menyebabkan you gatal-gatal, dia boleh menyebabkan rambut gugur juga. Sebab tu kalau orang, saya tak tahu, mungkin orang panggil ni, orang panggil kelomomo lah semua ni. So sebenarnya dia boleh sampai menyebabkan sebenarnya keguguran rambut yang sangat teruk. So kelomomo dengan keguguran rambut sebenarnya adalah associated. Okay, sebab dia melibatkan kesihatan kita punya akar rambut kan. So kalau dekat bahagian akar rambut, dekat kulit kepala tu tak sihat, ada infection. So of course dia takkan menguatkan kita punya akar rambut dan akan menyebabkan keguguran rambut. Okey, ini pula adalah tinea crucis ataupun ongium. Ongium ni disebabkan epidermophyton, trichophyton rubrum. Okay, dia macam ringworm juga, tapi biasanya dia akan jadi dekat kita punya celah peha dan juga kawasan genitalia part lah. Okay, so dia membentuk yang lebih besar lagi area dan sangat gatal. Okay, Trichophyton rubrum biasanya dekat nail, dia akan menyebabkan kita punya kuku tu menjadi tebal, discolored and brittle. Bukan setakat tebal, dia jadi tak ada warna dan juga menyebabkan ianya rapuh, mudah patah. Okay, how to treat? Treatment for months until of the infected nail grow out and is trimmed off. So, suka ataupun tidak, you kena bagi letak kita punya azo cream tu sampai dah tak nampak dah karakter of the infection. Tak adalah nampak dah ada inflammation tu semua. Okay. Basically, okay, sample to be sent for fungus staining in culture. Biasanya dekat mana-mana area sama ada due to dia ringworm ke, athlete foot ke, ataupun scalp ringworm ke, kita akan ambil sampel, swab, and then culture, dan tengoklah apa sebenarnya dia punya ni. Tapi tak kisahlah apa pun you buat pun, memang dia daripada grup yang sama. Kalau dia menyebabkan subcutaneous dermatomycosis ni. Okay, so it can be treated with topical application of antifungal agent like miconazole ataupun clotrimazole. So azo group lah. So sebenarnya the best thing is you ensure that dekat rumah you ada satu antifungal. Dekat farmasi je, murah je. Saya tak sampai RM10 kot. Sebab dia ada tip yang kecil. Okay. So that you tengoklah karakter. Mana-mana gatal-gatal. Kalau dia gatal tu tak ada berair-air lagi, kalau earlier lah. Tapi boleh jadi saya cakap lah, kalau dia dah start berair tu mungkin sebab dah ada bacterial infection juga. So kena treat dua-dua. Okay, refractory lesion, oral grazi of valvin and itraconazole, terbinafine. Itu semua boleh guna sebagai apa-apa di kedai. Okay. Ya tunggu, okay? Kenapa? Okay, so infection of hair and nail usually require systemic or oral therapy. Dia tengok severity of the case lah. Biasanya kalau subcutaneous ni yang memang you sakit, kemudiannya nampak macam teruk sangat dia punya ni kan. Biasanya topical ni tak cukup kuat lah. So kita kena ambil, we need to take the systemic therapy as well. So both topical and the oral. Again, bukan makan antibiotik unless ada secondary infection tadi lah. Okay, clear? Okay. So now we go to dermis, subcutaneous tissue and bone. Okay, causative organism reside in the soil and in decaying or live vegetation. Okay, biasanya yang menyebabkan dermis, subcutaneous tissue and bone mycosis.
Deep mycosis ni adalah disebabkan organism yang biasanya normally ada dekat soil, ada dekat tumbuh-tumbuhan juga. So fungal yang inhabit dekat tanah dan juga dekat tumbuhan. Okay, selalunya inilah yang akan menyebabkan deep mycosis kepada manusia. So jangan main-main kalau siapa yang suka berkebun tu kan, pakai proper ni lah. Kalau boleh pakai sarung tangan. Lepas dah buat aktiviti, kena basuh tangan properly. Not just because you are afraid of the worm, kan, risau dengan cacing yang ada dekat ni. Tapi sebenarnya fungal pun you kena risau juga. Okay, it almost always acquired through traumatic laceration or puncture wound. So biasanya tempat yang biasanya akan jadi area untuk dia masuk adalah bila ada wound dekat badan kita. So that is why kalau you ada wound dekat badan, kena avoid lah any activity dekat soil yang melibatkan dengan tumbuhan. Ataupun again, kena pakailah sarung tangan ke apa to cover the wound. Ataupun wound tu kena tutup lah. Kena wrap dia. Jangan expose, okay? Sebabnya kawasan expose ni lah dia boleh masuk untuk direct masuk dalam kita punya internal part. Masuk dalam badan. Okay, so common this disease actually very common among those who work with soil and vegetation with a little protective clothing, okay, and not usually transmitted human to human. Biasanya sebab dia masuk dekat dalam badan, so dia bukan duduk dekat surface tau. Okay, so dia memang kalau you kena you lah. Kalau macam tadi yang dekat subcutaneous, dekat kita punya surface of the body tadi, memang boleh through direct contact. Okay, so ini adalah satu contoh sporotrichosis. You tengok ni memang sangat dahsyat. Okay, sporotrichosis ni disebabkan oleh sporotics skanking. Okay, ia adalah a type of dimorphic fungus yang boleh berubah dia punya form according to the temperature. Okay, it can cause ground-now, loma, ulcer at the puncture skin. Usually a thorn prick. Biasanya fungus ni duduk dekat pokok-pokok yang ada duri, macam pokok bunga ros. Okay, pokok-pokok bunga lah yang ada duri ni biasanya ada fungus tu dekat situ. Kalau you tengok memang you boleh nampak pun fungus tu dekat sebenarnya dekat pokok. Okay, so you kena hati-hatilah. So luka yang disebabkan oleh duri tu akan menyebabkan menjadi way, okay, ataupun laluan kepada fungus ni untuk masuk dalam badan you. Okay, so it may produce secondary lesion along draining lymphatics. So dia pergi inhabit dekat kita punya lymphatic system tu. In most disease is self-limiting, may exist in chronic form. Okay, so it can be treated by oral. Tak boleh nak pakai yang topical saja ya. Kena ambil oral treatment, ambil itraconazole. Okay, and chloromycosis adalah chloromycosis ni adalah via lophora ataupun cladosporium. Itu dia punya ni lah, antara yang kita panggil lah disease dia, chloromycosis. So you nampak ni chloromycosis ni kan, so disebabkan bila dah kena thorn prick tu, kemudian ni fungus tu inhabit sepanjang drainage of the lymphatic ni. So you nampak macam ada granuloma ulcer lah dekat sepanjang kulit ni. Ini lagi menakutkan. Takut tak tengok? Ini adalah disebabkan Madurella grigia atau Actinomadura madura. Sabarlah sekejap. Jangan nak apa, tunggu sekejap. Okey? Okay, pergi tunggu dekat depan. Sorry. Okay, so the causative agent for this condition yang you nampak ni, ini kita panggil mycetoma. Okay, ini adalah disebabkan Madurella grigia ataupun Actinomadura madura. Okay, so dia menyebabkan localized abscess, usually dekat kaki. Okay, dan dia akan menghasilkan nanah dekat area tu. Kalau puncture tu boleh keluar nanah, boleh keluar darah. Sangat menakutkan. Okay, has scarlet green, compact hyphae, black, white, red or yellow depending on organism. Okay, so apa yang terhasil tu depend kepada organism yang ada dekat situ lah. Dahsyat kan? Okay.
Itu adalah untuk subcutaneous. Now kita bagi systemic mycosis. Okay. So ada 4 causative agent for systemic mycosis, which is blastomyces dermatitis, coccidioides immitis, histoplasma capsulatum, and paracoccidioides brasiliensis. So you boleh tengok dekat gambar ni. Okay. Macam mana dissemination of infection to happen. So biasanya semua yang melibatkan burung, ya, burung dengan kelawar. Okay. So semua yang menyebabkan systemic mycosis ni sebenarnya it's get into our body through the melalui apa? Melalui respiratory punya part lah. Okay. So kita dapat tu adalah bila kita inhale, dia tersebar melalui airborne. Okay. Airborne disease lah. Okay. The spore production, starting with the spore production. Okay. Spore are found in soil and in the feces of birds and bats. And then dia pun spreading. Spore tu tersebar dekat environment. And then kita bernafas tu, kita inhale sekali the spores. Okay. So bila dia masuk je dekat dalam respiratory system, first part yang dia akan infect adalah pulmonary. Okay, primary pulmonary infection. So apa dia associate symptoms of the respiratory related infection? Apa symptom yang biasanya akan appear? Coughing. Cough. We start rasa abdominal pain kan? Okay. So itu adalah tanda-tanda ada infection dekat pulmonary. Okay. So dekat apa yang akan jadi seterusnya, okay, dia punya dissemination adalah bergantung kepada jenis fungus. Okay. Kalau untuk coccidioidomycosis, okay, dia akan lung of a patient with acute coccidioidal pneumonia. Dia biasanya akan infect selain daripada paru-paru tadi, dia akan pergi disseminate kepada CNS, Central Nervous System, dan juga tulang kita, bone. Okay, untuk coccidioidomycosis. Untuk blastomycosis pula, okay, blastomyces ataupun spora untuk spora blastomyces ni, dia akan pergi disseminate ke kulit. Okay, biasanya daripada yang tadi infection dekat paru-paru tu, dia akan start nampak dia punya simptom juga dekat kulit, ataupun dekat bone, ataupun dekat urinary tract. Okay, untuk histoplasmosis, possible site of infection selain daripada lung tadi, dia akan disseminate ke liver, spleen, lymph node and bone marrow. And the last one untuk paracoccidomycosis, okay, selain daripada lung, dia akan tersebar juga dekat mucosa of the mouth and nose. Ini daripada awal lagi lah. So dia akan disseminate bila dia dah masuk dekat respiratory system, dia akan pergi pula balik dekat mucosa part, dekat mouth part, dekat nose. So itu adalah dia punya extension of the dissemination of the infection. Okay. Okay, apa clinical significance? Biasanya dia punya clinical significance dia similar macam TB. Okay, in the asymptomatic primary infection is seen with chronic pulmonary or disseminated infection. It's very rare. Okay, apa dia similar dengan TB? Itulah batuk, macam batuk kering saja. So you akan baca. Ya, turun please. Pergi baca buku. Okay, so in the immunocompetent, usually dia akan menyebabkan immunocompetent patient, biasanya dia mild atau self-limiting. Okay, but for the immunocompromised, kalau penyakit jangkitan yang sama ni boleh menyebabkan sampai life-threatening. Okay, because most of them are opportunistic kan. So dia bergantung kepada immune system kita. So kalau kita orang yang sihat, biasanya tak payah ambil apa-apa medication pun. Nanti our immune system tu akan combat, dan kemudian ni kita akan sihat balik lah, insyaAllah. Okay, our own body tu boleh combat dia. But then kalau you punya immune system memang tengah rendah, inilah yang jadi. Sebab itulah kalau orang yang kena AIDS means
orang yang ada HIV infection tu dah sampai kepada last stage. Okay, so last stage of the HIV infection kita panggil sebagai AIDS. Okay, so bila dia dah sampai kepada stages itu, maksudnya all the immune system boleh kata dah angkat bendera putih dah. Memang dia dah surrender. So bila kita punya immune system dah surrender, macam-macam penyakit dah boleh serang. Okay, so fungal yang sangat weak ni pun boleh inhabit dekat badan up to masuk dekat dalam deep system. Okay, systemic. So bila orang yang dapat AIDS ni, kenapa orang kata tak ada ubat? Tak ada ubat dia sense of sebabnya you ada banyak sangat yang kita yang tak tahu nak diubati yang mana satu. Okey, bagi sayang, bagi Kak Abang. Nanti Abang letak kat pinggan. Okay. So you boleh bayangkan bila kita ambil medication, certain medication akan memberi side effect kan. Okay, so badan you ni nak tahan dengan side effect of the treatment lagi, dengan sakit disebabkan infection tu lagi. So due to that, dalam masa you nak treat yang ini mungkin jadi lagi severe. So this why at the end of the day kita cakap kita tak boleh nak treat orang yang kena AIDS. Dapat tak? So melainkan you boleh bagi satu treatment yang one for all. Tak ada lagi kan. Ambil satu tu treat semua sekali. Bacterial infection boleh treat, fungal infection boleh treat. So because dalam treatment pun maksudnya ubat itu adalah membantu kita punya immune system ni untuk macam bertahan. Bila kita ambil medication lah kan. Nak cakapnya badan kita kalau dia sendiri tak mampu nak lawan. So bila ambil treatment, dia akan lawan bakteria tu. Dalam masa yang sama badan kita akan terus berusaha untuk overcome the disease. Okay. Mami, tengok apa tu? Kenapa pula? Apa tu maya-maya dia? Oh. Okay, tak apa. Pergi depan dulu sayang. Okay, so far ada soalan tak? Lagi Tak ada? Tak ada. Nur Aiman faham Okay. Okay, ini adalah coccidomycosis. Okay, agentnya adalah Coccidioides immitis. Okay, sangat common dekat kawasan US. So ini adalah daripada jangkitan dekat tanah juga. Okay, bila kita terjangkit dengan arthrospores of the Coccidioides immitis. Okay, the spores are airborne actually. Dia akan germinate dekat dalam kita punya lung, protospherule filled with many endospore, new spherule. So hasil daripada germination tu dia menghasilkan spora yang akan disseminate dekat kita punya CNS dan juga kita punya bone. So bila dia pergi ke CNS, sistem central nervous system, dia pergi kepada brain, dia akan boleh menyebabkan meningitis, infection dekat layer of the meninges. Nak biskut? Mintalah dekat Abah sayang. Tak beli biskut. Abah tak beli biskut. Okay, nanti Umi beli, okay? Umi belikan, okay? Okay. So, itulah. Jadinya dia akan tersebar. Saya ingat bila cakap pasal meningitis ni, baru saya dengar talk daripada Prof. Azmi, immunologist dekat USM. Masa dulu-dulu banyak kadang ada budak-budak demam, lepas tu tiba-tiba meninggal kan. Yang orang kampung kadang cakap macam apa ya, mati terkejut lah semua kan. Okay, most probably budak-budak ni adalah sebabkan meningitis sebenarnya. Sebab kita tak nampak dia kat luar kan, dia ada infection dekat mana. So dia demam tapi sebenarnya dia dah ada infection dekat dia punya layer of the meninges dekat brain. So that's why dia shut down and dia meninggal lah. Okay, biasanya kes budak-budak meninggal macam tu tak ada orang buat postmortem, nak pergi ambil sampel dekat brain, nak tengok ada ke tak infection. Okay. Mami, tengok batu. Ya sayang, sekejap. Okay, now we learn on histoplasmosis pula. Histoplasmosis is a condition of systemic mycosis that causing by histoplasma capsulatum. Tadi saya tunjuk yang gambar besar kan, ada 4 tadi kan. Okay, ni yang seterusnya adalah histoplasmosis. Okay, ia juga adalah daripada soil juga. Tapi spore yang kita sedut tu adalah conidia. Okay, dia akan germinate dekat lung,
dan dekat lung tu dia akan membentuk yeast lah. Okay. So dia akan engulf, you being engulfed by the macrophage. Okay. And then causing benign, self-limiting or chronic or progressive sampai boleh menyebabkan kematian. Okay, so you boleh tengok dekat sini, ini biasanya yang jadi dekat orang yang ada AIDS kan. Sebab dia akan tersebar ke kulit daripada lung tadi tu, dia masuk dekat sistem and then dia boleh pergi ke kulit juga. So you boleh nampak lah akan ada spot-spot dekat badan orang yang ada AIDS tu. Okay, biasanya kita akan treat dengan amphotericin or itraconazole. Okay, kita settle dah all the deep mycosis tadi. Sekarang kita akan pergi ke opportunistic pathogen pula. Okay, nak break ke sekejap? Okay, kita take break sekejap Kita break sekejap 5 minit lah. Siapa nak pergi toilet, nak minum air.
Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam doktor. Okay, so boleh sambung semula? Oh, Boleh. Boleh doktor. okay. Hopefully kita boleh habis by pukul 11 lah. Okay, so we will continue with our last part, which is opportunistic pathogen. Okay, as I told you before, okay, kita ada berapa candidate kat sini. Exidia corymbifera, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Pneumocystis carinii, Rhizomusa pusillus, and Rhizopus oryzae. Ada banyak kan? Tapi kita akan fokus kat 4 yang saya highlight kat situ. Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Cryptococcus neoformans, and Pneumocystis carinii. Okay. What is opportunistic mycosis? Okay, opportunistic mycosis is those that affect the immunocompromised but are rare in normal individual or immunocompetence. Okay, so organ transplantation, post-chemotherapy for cancer, immunodeficient due to AIDS and congenital immunodeficiency states. Semua ni adalah condition yang boleh yang boleh buka ruang kepada opportunistic mycosis. Okay. So that's why kalau orang yang buat organ transplantation tu, dia punya healthcare dia, health management dia kena lagi tinggi kan. Okay, sebab masa tu immune system pun tengah rendah. Candida species most commonly securing fungal pathogen in the ICU setting as well. So that's why dekat hospital ni sebenarnya lah sources 1001 penyakit kan. Orang sakit pergi situ, orang tak sakit pergi situ juga ada potensi tu dapat penyakit. Okay, that's why kena dia punya kebersihan dia kena tip top. Okay, dan disebabkan itu juga lah budak-budak kecil biasanya budak bawah 5 tahun, budak-budak yang tak dibenarkan pergi hospital. Okay, walaupun ada orang kanan degil juga nak bawa, tapi sebenarnya tak dibenarkan, tak digalakkan lah. Sebabkan inilah potential for macam-macam penyakit atau opportunistic mycosis ada kat situ. So we start with candidiasis. Okay, candidiasis is caused by Candida albicans and other Candida species which are normal flora in the mouth, skin, vagina and intestine. It is actually normal flora je dekat kita punya, memang ada dekat badan kita. Tapi bila kita punya immune system start drop, dia akan take opportunity. Okay, so Candida albicans is dimorphic. Dia boleh bertukar form mengikut temperature kan of the environment. Okay, so bila dia masuk dalam badan dia akan jadi yeast. Bila dia kat luar dia jadi mold. It may occur as a result of overgrowth and suppression of bacteria by antibiotic. Okay, so ini dia kata opportunist tu. Bila orang tu ada bacterial infection, so orang tu ambil antibiotik, masa tu juga kalau immune system kita down sekejap, masa tu dia boleh take opportunity. So manifestation depends on the site of the infection. Okay, it can cause oral candidiasis and vaginal candidiasis and disseminated candidiasis in cancer patient. So kalau oral candidiasis ni yang menyebabkan kalau dekat lidah tu nampak ada patches putih-putih kan, nampak macam putih dekat dia punya permukaan lidah. Biasanya budak-budak lah terutamanya. Okay, dan biasanya kalau you cuba wipe yang putih-putih tu, dia tak hilang. Dia tak boleh hilang macam tu saja. Sebabnya dia bukannya sebenarnya, biasa budak-budak kita takut dia disebabkan dia menyusu kan, kalau budak-budak baby ni. Tapi bila you wipe dia tak hilang. Sebabnya dia sebenarnya dia masuk dekat dalam kita punya tisu tu. Dia bukan duduk dekat surface saja. Okay, so it's not it cannot be easily removed just by wiping activity. Okay. Cryptococcosis. Cryptococcosis ni adalah disebabkan oleh Cryptococcus neoformans. Okay, yang ada inhabit dekat soil yang containing birds dropping. So sebenarnya dia dekat feces, daripada burung punya tinja lah. Okay, so soil yang dah contain dengan najis burung ni, dekat situ lah ada Cryptococcus neoformans. Cryptococcus neoformans, bukan Cryptococcus Cryptococcus tu dah parasite pula protozoa. Okay, Cryptococcus neoformans. So karakteristik dia adalah
Okay, dia ada thick capsule that surround budding yeast cell. Okay, and most common form is mild subclinical lung infection. Kan daripada burung punya kencing kan, dia akan masuk secara airborne dan dia akan menyebabkan lung infection. Immunocompromise often disseminate to the brain, meningitis, and often can cause fatal. Okay. The third one is aspergillosis. Aspergillosis ni adalah due to the Aspergillus fumigatus. Okay, Aspergillus ni ada macam-macam spesies. Okay, one of them is Aspergillus fumigatus. Okay, the distribution is worldwide and ubiquitous. They are filamentous mold, produce large numbers of conidiospore. Aspergillus ni sama juga macam yang sebelum ni, duduk inhabit dekat soil. Okay, also ada decomposing organic matter and thus associated with outbreak with construction work. Okay, so the disease presentation depend on immunologic status of patient. Okay, aspergillosis adalah acute aspergillus infection. Okay, most severe and often fatal form of aspergillosis is acute invasive infection of the lung. Okay, sebab daripada lung tu dia boleh disseminate dekat brain. Okay, last severe form give rise to a fungus ball that we know as aspergilloma. Okay, a mass of hypha tissue that form in lung cavities derived from prior disease. So dia boleh membentuk mycelium dekat dalam kita punya lung. You boleh bayang lah macam mana lung tu kan. So allergic aspergillosis, okay, relatively this condition is rare and it can arise from inhalation of spores. Okay, sebab dia memang ada dekat tanah, so bila kita inhale dia akan menyebabkan allergic reaction lah. Okay, so allergic reaction result in bronchial constriction. Mucormycosis. Mucormycosis adalah disebabkan oleh Rhizopus oryzae. Okay, often by other members of the mucorales such as Absidia, Corymbifera and Rhizopus pus. Okay, so ini pun biasanya ada dia dekat nature. Kebanyakannya dia akan duduk dekat rotting fruit and old breed. So roti dia dah lama yang dah berkulapuk tu, ataupun buah-buahan dalam peta ais, sayur-sayuran yang memang dah start rosak kan, start nampak ada fungus. So biasanya fungal itu adalah kategori mycorrhizal groups. Okay, so dia akan menyebabkan mycorrhizasis. So jangan makan lah yang dah expire, yang dah start nampak kulapuk. Janganlah ambil effort untuk buang je bahagian itu saja supaya boleh makan bahagian lain yang nampak macam tak kena, because you never see mana lagi yang ada dekat dalam tu dah start dah germinate kan. Usually restricted to those with underlying condition such as burns, leukemia or diabetes mellitus. Okay, the most common form of the disease can be fatal within a week, that we known as rhinocerebral mucormycosis. Jangan main-main maksudnya dia punya condition tu boleh menyebabkan sampai kematian juga. Okay, akibat daripada ni lah spore ni. Okay, pneumocystis carinii, pneumonia. Okay, it caused by unicellular eukaryotes pneumocystis. Yang sebelum ni kan, bila saya highlight dekat you, walaupun dia ada dekat roti, tapi sinta yang saya highlight ini adalah bila you terhidu dia tau, yang spora tu masuk melalui respiratory system, bukan melalui pemakanan. Kalau kita makan tu menyebabkan kita food poisoning, dia akan associate lah dengan you start ada diarrhea whatsoever. Okay, so tapi ini yang kalau masuk dia punya kulapuk yang ada dekat roti tu, you inhale, masuk dekat dalam saluran pernafasan you, dia boleh membiak dekat paru-paru. Okay, pneumocystis carinii, pneumonia. Okay, it caused by unicellular eukaryote pneumocystis carinii. Pneumocystis carinii ni sekarang dah group juga sebagai orang kata dia fungal, tapi orang kata juga dia adalah protozoa. So sekarang ni kita masuk dia dekat protozoa juga, tapi saya highlight je dekat sini because it also being recognized as fungal. Okay, dua alam lah yang ni. Okay, use of immunosuppressive agent and before the use of immunosuppressive agent and the onset of the AIDS epidemic, this PCP was a rare disease. Okay, biasanya dekat orang-orang yang memang immunocompromised dah. Okay, it does not contain aerosol like the other
fungus. Sebab itu yang saya kata dia sekarang ni kita group dia juga sebagai protozoa. Kita tak cakap dia adalah fungus. Okay, tapi orang karakter tu menyebabkan orang kata dia fungus juga. Okay, sebab sebenarnya dia tak ada ergosterol macam fungus yang lain. So various cellular form assisted growth of dormant cell and vegetative form the trophozoite. Okay, is being activated by pre-existing dormant cell in the lung in immunodeficiency person. So dia boleh menghasilkan stages yang memang duduk dormant je dekat dalam kita punya paru-paru. Yang bila favorable condition ada dekat untuk dia, then dia akan start activate dan menjadi pathogenic. So bahaya kan? Okay. So that's why kena selalu ensure that our immune system, our body ni always in the good health, insyaAllah kan. Tapi kalau bila waktu-waktu yang immune system tiba-tiba drop tu, kan, janganlah risau juga. Because kita punya immune system kena being challenge. Barulah dia kenal siapa musuh dia. Okay. Then barulah dia belajar untuk bangkit dan menjadi lebih kuat lagi. Sama macam manusia kan. Tak di ujian, macam mana kita nak jadi orang yang lebih kuat. Okay. So jangan duduk dalam comfort zone. So lab identification. Okay, kita boleh guna standard media that we know as several agar, potato, dextrose agar. Ni semua kan belajar kan masa principle microbe dulu kan. Belajar buat agar kan. Ada ke? Principle microbe ada belajar buat agar tak? Belajar apa ada dalam agar. Belajar apa dalam agar. Lepas tu you belajar macam nak culture kan. Betul dah. Okay. So itulah kita nak buat. Kalau untuk lab identification pun sama juga. You kena prepare lah all the agar yang related dengan apa dia spesies penyakit yang kita nak kaji lah. Spesies of fungal yang kita nak swab data. Okay. So apa spesimen yang biasanya kita ambil, yang kita swab untuk nak identify the existence of the fungal. It can be blood, it can be pus, it can be the CFS, it can be sputum, tissue biopsy, skin scraping, nail clipping, boleh belaka. So depend lah dekat mana simptom tu appear. Kalau dah you nampak tu memang dekat kulit, takkan you nak buat biopsi dekat jantung. Betul tak? So gitulah. So maksudnya dekat mana dia associate dengan simptom, dekat situlah lokasi kita ambil. Okay. So then we will identify the morphology of the conidia structure and carbohydrates assimilation test pun boleh buat juga. Okay. Okay. So again depend on site of infection. Ni saya buat tambahan je. Nak cakap blood diagnosis biasanya kita buat macam mana. So kalau untuk systemic biasanya kita ambil blood culture lah. Tak cukup lah you nak ambil dekat skin unless dia memang dah disseminate dekat skin. Okay. So kalau dia melibatkan sistem memang kena ambil something from the system like blood. Paling-paling kurang adalah blood lah. Sebab blood tu yang akan transfer dia kan. Dia jadi travelling agent. Okay. So kalau respiratory related kena ambil lah pneumonia. Yang pneumonia kena ambil lah something from the lung. Ataupun sputum pun boleh juga. Okay. Untuk meningitis kena ambil cerebrospinal fluid. Kalau skin, buat skin scraping lah. Okay, swab. Scrap. Nail. So scrap ni memang kita macam karuk. Kita panggil apa? Macam sikat dekat kulit tu sikit ambil. Okay, type of test carried out. Boleh buat fungal staining. Okay, guna methylene blue staining or wet prep using KOH. Okay. Boleh juga buat antigen testing. Kalau paling advance buat PCR lah. Okay. Tapi biasanya parasitological, microbiological kita opt kepada check the existence tu by naked eyes ataupun through the structure identification. So kita akan buat something yang boleh buat microscopic examination lah rather than buat DNA testing ataupun kita nak check dia punya existence tu through DNA identification kan. So because that one tu sebenarnya costly lah dari segi bahan yang kita guna and it will take some times. Okay, so how to manage? Some
such as superficial skin infection require topical therapy only. So depend juga. Okay, kalau dia hanya melibatkan superficial, you pakai topical cream dah cukup. Kalau dia melibatkan dah masuk ke cutaneous part, kenalah start ambil oral, dah masuk ke systemic kan. So it depend to the location. Okay. Important to diagnose fungal infection early in the immunocompromised as there's a high mortality associated with infection. Okay, so kalau orang tu adalah dalam group immunocompromised, lagilah kena cepat lah. Kena cepat dan kita kena diagnose apa dia fungal yang infect dia, so that we can give proper treatment to the patient. Okay, so this is the acquisition of hospital infection. So dekat hospital tu environment yang boleh menjadi source of infection tu macam-macam, daripada udara, daripada habuk, daripada food, daripada IV fluids, catheter yang digunakan, washball, bedpan, endoscope, okay, ventilator, water, disinfection, semua tu boleh jadi sources of infection. Okay, that is why memang dekat hospital tu dia ada satu department yang biasanya dia akan assign ataupun dia assign subcontractor yang akan uruskan untuk jaga kebersihan saja, everything. Okay, okay, ini adalah factor which predispose patient to hospital infection. It can be due to the age. Biasanya kalau lagi tua, yang lagi berumur, lagi tinggilah susceptible kepada penyakit. Specific immunity, underlying disease, dia ada penyakit lain, and then menyebabkan immunity rendah, so open up to the infection yang lain juga, especially opportunistic punya fungal kan, and so on lah. Okay, banyak dekat sini. Lack of operation, masa, nature of operation. That's why kalau operation dilakukan, memang doktor kena doktor yang competent of course, so that dia boleh fasten the process kan, tapi dia buat dengan cermat dan cepat. Cermat, cepat, selamat. Okay. Okay, so ini adalah contoh effect of hand washing on skin flora. Okay, bila you wash saja, nampak tak? Lepas tu soap and water. Yang ni pula bila you scrub, barulah dia start keluar kan. Okay. So kemudian recolonization happen again. So that's why scrubbing at least once a week itu sebenarnya adalah sangat baik. Okay, in the best practice is have a proper hand washing activity. Okay, so inilah area-area yang selalunya miss, yang tak sampai bila dibasuh tu tak basuh dengan bersih. Okay, so practice lah procedure for hand washing dengan proper.